Okay, good morning. Abot na may squan. Seagull. Okay, vlog tayo, vlog. Vlog. Okay. Hi guys, this is my vlog. This is my vlog. Welcome to my guys. Welcome to my vlog. Okay, vlog ko. Oh no! Morning, sir. Kuha na kison. Diyan namin sa Seagull. Salamat. Salamat, sir.
kore kan. Oh Ini no! sir. Kuha na kison. Diyan na sa seagull. Selamat. Selamat na sir. Fags. Ano kita? Ngaon. Sige, gutom na sila ba? Patakilid. Mga big bag. Woohoo! Sana all. Ha? Oh, pwede. Seagull. Okay, good morning. Abot na may squan. Seagull. Okay, vlog tayo, vlog. Vlog. Hi guys, this is my vlog. This is my vlog. Welcome to my guys.
Welcome to my vlog. No kay vlog to my welcome. Hello. No kay bingon iyo ko sakit ni. Okay. Okay. Karo. Sada makalit isbuyan ba magkanta ba right sa ba? Uy, manguli na sila June. Kalabaw. May mga to tagamigin. Kada gyapon sa kamigin dito tay la itching matulog wa po kay dito plastic kayo. Na may balay silang papa dito. Ayun na sugary tamis kay na ako ang kuan. Uy. Tahu mo na kaya hay depan nito. Tado kay lang pag-uli na ko. Dili mo gamiton ma. Claro, ibutan sa bulsa nila. Yan din yo. Wala gura. Ay, dili ko magtimay. Abot na mo dito. Dito after 2 weeks. Ha? Oh, mau dia buka kayo. Jadi naman siya ma-adya lagi. Di na siya magian? Di ba picture? Kamu? Kamu gimana may picture na? Ano lagi close lagi ba? Di close ini di close? Di close? Bawal masalad. Punta na. Benoit.
Ha? Ada apa t-shirt? Christmas t-shirt. Okay, na Christmas naman, Christmas.